Flat. Teamwork on Flat three. yun eh. 1, 2, So? 3. Kaya ako flat, gago, low rank lang dapat. Bili mo yung account ko. Para same kayo, flat ka rin eh. Flat yung ilong. Wow, wow, wow! Wow, wow! Wow, wow! Grabe siya. Plat Wow, wow, ilong wow, pala. wow, wow, Ayaw mo wow. yun? Wow, Para wow ka na twinis kayo. lang. Ang ina mo, John Lester. Ah. Mr. Kia Sol Martin. Kapapawaw ka na lang eh. Binigay na Paul name. Ang ina mo, John Lester, fuck you. Kia Sol Martin ah. John Lester, ingay-ingay mo. Oh! Saan? Doon. Putang ina. Matras pa lang ako. Yan na Purple Siege. kitchen par. Eh, Ang ina talaga. Uy, Spike tanga. planted. sayang yun. Neutralized. Nasa yung 55. chamber. Pwede pala ako mag-smoke. Ay, gago. Dalawang itlog. Yung chamber Close. nakawala. Left. Uy, lakas. Low na yung club ah. Yan o. Tapon mo. Last player standing. One enemy remaining. Kill. Hindi, saan yun? Dito. Dito. Uy, Ay, gago. TP, sige, Eka, TP. Nangyari sa'yo? Di magiging sa'yo. Tangina mo. Time to stock back up. Sino? Ikaw. Bobo ka eh. Sino? Oh. yo. Ikaw. Sino? Kausap mo. Mama mo. Mama mo rin. Mama mo. Mama mo. Pinak yun ng papa ko. Saan yun na? Yung mama mo, Ligar. alam mo anong ano ng crime ng mama mo? Papa mo, Show me a target. Nag-iba din yung kay Aiso par. 1 second. pwede na siyang mag-shield. No Oo, peeking. puta yan, tagal. Someone's in 5 attacker spawn. years. Wall ka nga. Merong B? There. Pero Wala sa Ina. akin. nasa Isa bin. lang. No peeking. Puta na nakanipe ko. Sinayang ko lang ano ko. Nakanipe ko planted. ako. Mag-shield ka ulit pa. Wala na nga shield. Ah! Ay! Gogo! 137. Drop in a smoke. Uy, nasa taas. Nasa ibabaw pala. Kaya mo yan. Tap mo yun ah. 14 Last yun. player standing. 1 HP yan, 1 HP. Lumabas Yellow na. box. Wala na, tumakas na. Eh, Baka matay ka na. papatay Okay lang, para may pera. Kaya nga. Drop in a smoke. I know what that omen is capable of. And it's not pretty. Kasi wala nag-B kanina. Talo Salahan to ni kayo. Renji eh. Nag-spawn Salahan lang to yung ni ano, Renji. spawn lang yung kayo. Ang ina, wala. Natatalo kayo pag wala ako? What the fuck? No! Something Ito naman ang wrong. ilong mo. Shit. Okay lang, pogi naman. Uy! Parang smugglers lang. Sino nagsabi niyon? Mama mo? Kwento mo sa pagong! Sino nagsabi niya mama mo? Kwento mo Pati sa nga mama mo, pagong. hindi ka daw pogi. Wow, wow, wow. Sabi ng mama ko, pogi daw ako. Eh, tanong mo nga. Kunin mo mama mo yan. Sinungaling pala mama ko. Umsim. Show me a target. Destabilizing. Last player Gogo. standing. Nick, Tingnan 1S. ko. Lapit mo sa mukha. Nick, 1S. Oo pa. Spike planted. Tomorrow. May guardian ako dito sa kitchen. Tube pala. Huwag na.
Yun na. Marshall lang. Boom. Boom, 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 boom. I want you in my room. Ay! Ha? Binabayaan ka na para. Ginagawa nun. Drop in a smoke. Puta na, ba't nyo yun ni-smoke? Drop in a smoke. Uy! Kakampi ba kita? Ano? Bulldog. Likod mo. Lupit ka ng bulldog. Lester nyo, nagamit ng bulldog. of us, they mess with all of us. Ako mid. Mid. Ka par. Nakakingit si Macdo. Ang ganda ng night. Kasi nagpa-scam ka eh. Sige! 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 Nakakaya naman nun. Na-scam ka na. Malaki pa ilong mo. Mama mo. Pogi naman. Sabi ng mama ko. Parang B. Drop in a smoke. Wala naman eh. A shot. Nice. No peeking. Grabe. Sa gitna. One enemy remaining. Spike 44. down A. Baba. Sino Nice. ka ba? Good shit, Mick. Ano? Mas pogi ka Reggie, Mick. Good shit. Uy! If it were easy, we wouldn't improve. Ayun na. Ay, ina mo Lester ah. Okay lang yan, Reggie. Lester ah, nakakadabi ka na ah. Ina, di kita papauwi ng Pilipinas. Sige ka. Ganun kita kalab. Ganun kita kalab. Ayaw mo na. Papaban kita sa Philippine Airlines. Sabihin ko ano. Weh. Tangin na, sisong yung mo lang. No peeking. Akin na yan par, sorry. Oh, 101 yung Omen Ay, tsaka ano. gago! 101 Omen, 101. Ayoko. Gago. Boom, 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 Itong Sage, oh. Mas na Patay na rito. As mo! dyan. Dapat ako. Opponent killed. Yung gecko din nyo, patay din yung gecko Nasa din A? niya. Mag-iayat? Ayun na nga. Last player Diba? standing. Dito na. Easy 4K, gecko. Easy 4K. Bro, patayin mo lang yung Omen tsaka Clove. Okay na ako. Okay na. Para may Nawan-uwan ko assist. silang dalawa. No peeking. Ano? Ayun, gago, kitchen. Uy, uy. Uy! Boom, Oh, boom, ano, boom, Mr. Soup, tinalo si Mac Jollibee. What do we learn by fighting ourselves? Ba't kayo natatalo, guys? Manahimik ka. Ako, namamatay kayo Pagdating kagad. naman ang ilong. Pupunti niya rin kung ano naman ang ilong mo. Manahimik ka. Hindi ako makaya. Kinukumulat na yung Wala oxygen. tayong sabi. Kwento mo sa pagong. Yung wala yung Renji. At least, di ba nga sabi mo? Pogi ka. Sabi ng mama mo. Okay. Masyur dun. Rush mo kaya sa yung mama ano? mo. Drop Sa in a pipe. smoke. Patay, select. Barrier created. Batay. Ano mo rin yung Pagkita mo nga ako, pre. I-pick mo nga to, pre. Ito. Ito nandito. Saan? Sa mid daw, fix mo. Pick mo to. Nandito yun. No Sa spawn break nila, yet. sa spawn nila. Sige, kaya mo na yan. Okay nang, Tas, Boom, boom. Like I never left. One enemy remaining. Like, Nakopya. Down A. Lasin dito. no peeking. nasa taas. Saan Nasa taas? taas! Wala! Gosh, wala nga. Nasa taas ng heaven select. Ayun no. Taas na.
Low na yan, par. Low na yan. Low ka na din. Kunin yung off. Kunin yung off. Kunin yung off. Kunin mo yung up, kunin mo up. Ayun, Kunin ayun, mo yung ayun, off, please. ayun. Oh, putang ina mo. Off. Prepare yourself. Yung off, please. We fight Off. once again. Please, yung off. Off. Oh, Yung off, please. Ina mo. Can someone buy me? Ingay, puta. Thank you, Magdo, pre. pakamatay ka, Magdo. Panoorin natin si Lex. Ha? Pakamatay ka, panoorin natin yung nag-up. Mamatay. Sinasabi kay YS daw, oh. Ayun. Eh ano, live ka na, Lex. Parang Pero- dalawa yung panoorin ko. Ano, hindi ka na naglalaro. Ingay mo pa. No peeking. I shot that guy, ba? Hindi mamatay sa mid. Ang Di mo bobo ko lang naman. nakaputok ng band, di mo lang nakaputok yung up. Naiputok to. Manimik ka. Tog. 120. Ang ina nalaglag. 120 na yan. Enemy removed. Revive ka. Rush niya ako. Revive me. Revive me. Spike planted. Yung gego. Yo. Yung hindi umihibig yung nila. Kitchen na. Taas. Saan? Taas Taas? yan. Dito yun nasin eh. Baka pumunta dito. Kung ako yan, kukunin ko yung up. Last Tapos player save ko na lang. Ang ingay! Ay, ina nyo, alis na nga lang ako. Putang ina nyo, bahala lang kayo dyan. Namumula Ingat. kami oxygen namin. Let's reset. Tang ina mo! Wala akong paki! Malaki ka talaga. Ikaw, talaga. Anong paki ko? Tangina mo. Ibaban muna kita, bro, ha? Ay, gana. Boom, 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 boom. Okay. Dapat doon binaban, eh. Kaya bumalik kay baban talaga kita. You want to play? Let's play. Mid yun. Ah, sige Yung na. sa E. Sa E. Sa eh. Huwag mo ko yun. So Saka na yun. kasi di ako makapag-spawn. Perfect, nice. You had your fun. My turn. Refreshing. No peeking. One enemy remaining. Sayang ace na. Inuuna pa kasi yung... Reload. Inuuna pa kasi. Shield, importante shield par. Important. Inuuna pa kasi yung shield. Hope so, hope so. Can I get a drop? Abay po sa mga Ay, mamayaman. Ayun. Uy. Biniligan. Salamat, ha? Thank you, ha? Gag. Drop in a Sa smoke. par. Dito, eh. Ikaw na naman. Ay, dalawa. Ikaw, natalo, Mick. Yun na. Oh, Natalo nga. Ingay mo pa. Mga naka-off sa gitna. Op yan. Oh, dito. Yan sa gitna. Sa kitchen na yung iba. Last player standing. Go, no. Gulat pa ako na. Spike planted. Nababaliw na ako sa unrated. Puta. Parang complete. Nababaliw na ako sa unrated, guys. Yous don't get a Tara, tara, reset di nga. button. So stay Huh? alive, please. GG. Ganyan ako. Anong G? FF o ano? Hindi, puta na. GG. Ginaraw siya, G. Ano kasi yung G? Game na. Ah, okay. Sige. Wala na kasi si Renji, wala kang binabaliw. Okay lang yun. Ingat mid ah. Ingat gitna.
Iniwan mo naman ako dito, Mick. Kaya mo na yan. I believe in you. My ult is ready. Sa I don't. gitna yan. Drop in a smoke. Putang ina mo, nagulat ako. Ako nandun. Back like I never left. Mag-push na ba sila, pre? Hindi pa. Shit, sabi ko na eh. Ah, push na. Wala, isa lang yun, isa lang. Hindi nga. Sa in, nasa in. You did good. Drop in a smoke. Tayo na. Chamber B ah. Ako ba rin? Uy, gago dito na. Spike planted. Yun! Push yun, pero... Last player Ay, shit. standing. Eh! Putang ina. Okay, kuha Di pa mo ng na off. pinatok. Ang ina, tagal kong iniipon yung ulti ko. Pero like, mamamatay why lang can't ng we ganun. just hug it out? Pinche Reagan. Walang kalaban lang. Tayo mag-rotate agad, guys. Ha? Tayo mag-rotate agad. Hindi, ano mo lang. I-chill-chill mo lang. Huwag mo nang sugurin ka agad. Ito gatas. Ignite this place, Raze. Gago low. 102. Dalawa. No peeking. KO lang din. Yung B ah. Umagan kayo doon. Sabi. Bigyan kayo. Ha, wala. Good kill. Ako na to, Ayun. Mick. Drop in a smoke. Spike down B. Yan. Drop in a smoke. Uy, shit. Spike Mali. spotted B. Gagi ka, Lex. Yan. One Babaw, enemy babaw. remaining. OP yan. Doon Nasa mid, siya. nasa mid. Kabulin Snipe. mo. Ay, gago. What? Pako ano ko? You don't hear me? Trade tayo. Yan masyadong focus. Last round in the half. We cannot keep our Can good someone buy up. me, please? Spend Hey, all. last round na I need pala a eh. gun. Bili. Who needs a buy? Sanda ako. Hindi ako. Ha? Ulit ah. Yan mag-opit. 9k. Smoke mo ka dito. Excuse me. Smoke ko dito. Get on with it. Tapos pa-rotate agad dito sa A. Sige lang. No peeking. Smoke dito sa A. Pick. No peeking. Nag-TP sa taas, gago. Isa pa. Omen. Eh, nasa One likod na. enemy remaining. Ano? Spike down, attacker Boom, spawn. boom, Nasa boom, nest. boom. Boom, in my room. Nes. Nes pa rin. Yan. Ina yan na. Ano yan ba yan? Tinople check. Switching sides. Instinct only goes so far. Hindi, inaangguluhan ko. Hindi ko makita eh. Tara dito tayo eh. Si. Let's go, si. Rush nyo na lang yun. Bablind ako kaagad. Sensitivity mo, ano? Low eh. Point. Teka. 55. 800 DPI. Tapos. Kapag ako 360 Sa ka. akin, point. Ako, tanong mo. 0.2. 10k DPS. Drop in a smoke. Sa smoke. Check to. Wala. Smoke. Omen, nandyan. Dito ko. Ito. Drop in a smoke. Purple dyan. Yan na.
Blank. Likod. Roti tayo. Sige, get out. Not Taglit ready. lang. 5 seconds ulti. Ay, 5 seconds smoke. Tara. Ay, likod. Go. Run. Tira na Run, lang. No peeking. Check corners. Mag-isa ka, Clue ba? A pa yung KO. Okay. 1 mid. KO mid. Okay. Isa, taas. One enemy remaining. Ito sa akin. Okay, magpipik. No peeking. Walang net, pre. KJ yung ISO natin. Then KJ main ka ba? ISO? KG. Hindi nga ako gumagamit yun. Killjoy. 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 Maramdaman ako. No. Careful lang sa close ulit Ano, parang gusto kong bandal Drop in a smoke. Kana mag-vandal. Yun na, boom. Boom. Wait lang. Drop in a Ano ko? smoke. Enemy Ang bato. spotted A. Blow him up, Mosh. Satchel out. 20 shots. Healing. Ay, dalawa pala. Putang ina. Spike down A. Boom, boom, boom. Dalawa sila dun. 60. Together. Last player standing. Uy. Dead. Timing. Hindi na ko yung bandal. Stand tall. Kuha? We are Valorant. We Ako are ba? fighters. Oo ko, Di ako eh. Hindi Tara, na-smoke ni ano eh. B tayo. B. Check Hello nyo lang tayo. kaagad. Check nyo lang kaagad yung yellow Yeah, ako na. Ako na pupunta yan. Yun lang. Time to explode. Wala na akong tutok, Chris. Chamber yata B. No peeking. breaking them. Yung B nasa gitna. Ay, yung chamber nasa gitna. Over there. No peeking. Chill na sa taas. Ano yun? Nakabandal yan? Bro. Bandal kayo. Nagkano pala eh. Nasa gitna. Hold lang tayo. Huwag natin i-contest muna. Shit, nagkano pa. Ayoko dito. Nakawali. Drop in a smoke. No distraction. Have one of these. Last 26. player. Gago. 26 na yung claw. Putay na, di pa na-hit ng isang pambeses. Baka na overheal. Ewan ko ba? No peeking. No peking. Let them try to get through me. Gusto nga kayo, ako nga mag-flank. Hintayin ko yung mga nag-flank sa kanila. Pero kanina wala nag-flank eh. Dalawa. Kaya, Di kapag nakikita eh. Doon lang sila nag-flank. kaya magpa-flash. Hintayin natin yung knife. No peeking. Siya na. Over there. Drop in a smoke. Ano ka?
Kapul. Eh, pinapagandyan na yung chamber. Luwa ko. Yun, higit na. Gago, nasa mid pa yung chamber. Ang tagal niya, boy. Taas. Reloading. Raptors Pakaplang yung yung ano chamber, rin. ah. Bumalik siya dun. Nasa screen. I have this Takpan ng ano. Spike down A. Paano? Natakpan ng blind. 30 seconds left. Last player Kung standing. mag-plant tong ano. Hindi, wala. Hindi safe eh. Before ka namatay. Dropping a smoke. Alright, homies, chill. We'll go again. Oh, Damn, you love being here. Tagal naghintay yung no chamber, gago. what is happening? Is in the happenings, man. It's in the happening. No peeking. Critical Ito. hit. Uy, asan yun? Nasa gitna, gago. Our spike Dito. carriers down. Yung ulo lang Spike down nakikita ko. A. Utangin na ni Riz. Sa baba yung ano. One enemy remaining. Putang ina! Dropping a smoke. Okay, pasokin natin to. Right. Go. My ult is ready. Here, cat. Say dito. Nag-flank din kanina yun. Ayun na. Uy, nandun na. Touch mo yan. Nakop lang yun. Dito na. Boom. Up ba up? And then, Surrounded by minha familia. Buy me, please. off daw siya eh. Appreciate it. Nanantok na ako. Ako nga rin. Tayo na wala na akong No. invite. Na. Kaya kayo dyan. You want to play? Let's Oh, shit, play. tapon. Bro, mag-isa ka. I know. Papasok ka hindi. Ready na ako mag-satchel. Ba't Putang nagpa-flank ina, to? ang weird. Ba't ka nagpa-flank par? Knock. Hey, Dropping a Hindi. smoke. Planted ba kayo, ano? hindi. Dropping a smoke. Hindi to. One enemy remaining. Ano? Healing. Guess that's it. Kitang-kita, gago. Titira ko eh. Reloading. Charot. That's Ah, Ako na lang mag-plant. Good Wala na ako Ha? aim. Ha? Wala na ako aim. Wala na ako. Ano yung parang. Who needs a buy? Tiga to. Ako na. Kaya pa yan. Oh, ang slow na ng ano ko. I love this Nah. sport. Satchel? Hindi, yung Tapon yan. pag-flick and stuff. No peeking. Tapon. Ando sa gilid yung isa. Nice. Sino ka mo? Nice, first time. Lang. Likod. Likod sa likod. Likod mo, heaven. I can't use that.
Nagulat ako sa'yo. Refreshing. Flawless. Eh. Save sila. Oh, ano siya. Every fight is a lesson. Save sila eh. Off lang gusto nung ano, rice patty. Yung off natin, hindi nakakapatay. Nakapatay ka rin yata yun. Ano nakapatay? Oo, kanina. Okay, Good shit. Let's do what we do. Ano ko. Magpaskan tayo dito kung ano, magbibisin. Drop in a smoke. Yan, okay na natin yan. No peek. Asa chug sa? Wala na talaga boys. Blow him up, Mosh. Ano, kita mo. Over Mick. there. Uy, ano na yun? Can't use that. May isa pa. Spike down B. Target down. Oh, nawala ng Dito, internet dito, si dito. Mix. That's 3. You had your fun. Gago. My turn. Nawala na ng internet. Sige na. 4 in the dark. Mid. Likod, Last likod. player standing. Punta mo na. Like I One never enemy left. remaining. Last player standing. Ace na. Ayun na. Sayang. Okay, Mick, ibato mo yan, Mick. Wala. Ano? No peeking. Mick, doon oh. Ayun o, Mick, nagdi-diffuse. Walking for you, Mick. 10 seconds left. Sayang. Winnable. Clutch. Ayun, Mick. Patay mo na yung Mick. Ay, Pinatay sayang. niya. Napatay siya. Hey, little man, pump us up. Let's hear it. Anong gameplay ng mga to? Putang weirdo. Sayang, may ace, may ace. Mick Ace has fallen. Sagurin na lang natin yung ano. Right there. Dire-diretso na tayo. Wala na. Eh, wala na. Ano Rush na lang natin. Naantok na ako. Tara. Dizzy's No up. peeking. Have one of these. Cancel out. Wala. Gilid na. Here comes the party. My ult's red. Drop in a smoke. Saan mo, Bar? Time to spike, Wings. Mosh pit. Ay, No, may man. may taga-watch pala tayo ng flash. Loading. Dizzy's Not up. ready yet. Taas ko. Santas. Dito. Ayan. Enemy B. Reloading. Par, gago par, blackout sa amin. Puta niya na. Sige, puta. Red. Kita ko dun. One enemy remaining. Gago. Nice. That one. Panalo right? pa. Wala nyo na. Wala na. Ay, Ang bilim wala. na dito. Ang ina. Anyway. Ano? Blackout. Oh, shit. Blackout. Mick, kaya pa yung Mick. Ayun na. Kalbak. 10-11 na Mick. Kalbak, putang yun. Ang bilis ng light. Thank you, Lord. Same. Together. Akin na yung knife ko. Buta lang may back. Drop in a natin. smoke. Abot. Up and away. Reloading. Dito yun. Kayo. Bak. Sage. Close yan, omen lang. KO close kayo. Likod. Grenade. Sage, revive me, Sage. Dizzy's up. Drop in a smoke. Likod. Ako. Patay ang unitan. Dalawa side, isa ba? Taas. Refreshing.
Nandiyan lahat bro. Wingman's planting. No, rafter. Baka nag-drop. Ay, mali ako. Last player standing. One enemy remaining. Nahihipit ako. Okay lang. Nanamik. Hindi. Dito na ako. I'm back. Listen Ano pala tayo nun? Oh. Oo, nawala ka, talo eh. Naku. Yan, nandito ko na. Wala na ulit. Wala na ulit. Tingnan mo, natalo kami Match ngayon. point. Bumalik ka. If I may, Wala na ulit. I'll go in first. Knock their numbers. Ay, joke lang. Oh, request kayo. Ay, marami B, B, B. pera. B tayo, B tayo. Rara. All kagad ako. Kanina nag-B kami bro. May taga-watch kami ng flank eh. Eh, diretso natin dito. I-cover natin yung site. Pwede rin. Tara. Pwede. Come on, little homies. Na-flash mo ba agad bro? Hindi, i-ult ko kagad. Nakahawak ka ng tilapia. No peeking. KOA. One mid. Akin yan. Mid. Akin yan. Drop in a smoke. Not ready yet. Saan mo? Yan, din may taas. Bumaba. Ay, gago. Isa sa snowman. Clove snowman. Yung isa sa taas. Hindi pa na-flash. My ult is ready. Snowman. Naman yan, di ba? Yup. Oo. One enemy remaining. Nice. Knife. Hey, who's got the snaps? Wala mo nun, naka-ano na ako eh. Di na ako sa sniper. Say something? Sorry, ears still ringing. Tara, fake A. Tapos ikot tayo. Balik. There. Split na lang Okay. natin. Pwede, Yan, pwede, sige. pwede. Okay, split nyo na lang. Split isa. Tara. Pa-detect Yeah, kayo sa mid. KO. Pwede naman dalawa. Split. Uy, dito. Magpe-fake na muna ako. No peeking. Close Yeah. Close. Tara, ikot par. Nagro-rotate na sabi. Ano Nice. naman nun? Gabi. Anchor na ako dito. Sige lang. Ano? Nasa spawn na. Ay, gago. Likod. Smoking snowman. Plant the spike, Wing. Snowman. No peeking. Meron isa, snowman. Spike sticky. Thanks, little man. And, isa pupunta sa, sa taas. Eh, kape. Sulong pa tong gago. I think taas silang dalawa bro. Hindi, dito yung Rhino kanina. Baka napunta na sa gila. Drop in a smoke. Hold. All mid din. Kitchen. Distract yan. All mid. Distraction. Yan, mid. Uy, low na yan. One Last one enemy pa siya ba? remaining. You had your fun. My turn. One enemy remaining. Nice. Anong ginagawa nila? Doon yung club. Hindi prepare na lang yun, puta. Sudden death. Relax ka lang, Cor. Ikaw na stress. He says their bullets tickle. Sige lang. Puta yung club, puta Uy, yun. dito si RG. Sa party. Pabuhat. Hindi na kami par. Sab. Ba't hindi ka sumasalita? Mga 8 Baka yung spoken na yung pinalo ka, spoken no? ng English, man. Okay, English. Bisaya na lang. Paano ba mag-Bisaya? Hindi ko Ilocano na na alam lang? eh. Waray na lang par, waray. Paano ba magwaray? Tagalog na lang? Ay, putang ina. Yan na all they naman. Ayun na naman, nawalan na naman ng... Drop in a smoke. May close. Tumahan ka par. There. Ito. Hindi ako lang. Op. Delikado yan. Ay, putang ina, nasa gitna. Spike down A. No Oh, shit. peeking. Last player standing. Grabe. Kaya mo na yan par. Refreshing. Kaya mo na yun. Makikita mo talaga sila par. Diyan baba. TNT. Maybe. Sorry. Defenders win.
Wala na ako aim. Hmm. Okay, sige na. Kayo? GG na ako. Guys. GG. GG.